Happy Father's Day sa tanang mga amahan, sa mga lolo, sa mga uncle, sa mga daddy, sa mga single father. Happy Father's Day kanyang tanan. Ito mga batang ama, Happy Father's Day kanyang tanan. Pero salamat sa mga nagsunod na to garon ngadto kang dinas Municipal Federated PT President Honorable Santiago Obaob Aring Jr. Happy Father's Day kapatid. Dinas sa dinas, lantaw gikan sa dinas. Katong kaganina na no, katong nag-message kaganina. Unang batch sa nag-message ibalik palihog kay nawala man ta kadali kaganina. Nawala ta kadali sa tuag FB Live mga kapatid. Pasensya kayo. Kumikan ka na sa signal. Hindi kita makabuot sa signal mga kapatid. So happy birthday sa Tatay Joe Adalyn belated. Hindi naman atong pasubo usab sa pamilyang Sagin sa may Purok Kursityo Sandal, Barangay San Isidro, Zamboanga del Sur, sa pamilya ni Army Captain Phil Sagin, yung amahan ni Panaw sa laing kinabuhi kaniyatong Milabay Simana o giyatod kini sa katapusang paulayan ng kaniyatong adlang Hulbos alas 10 sa buntag. Atong pasubok nato sa pamilyang Sagin, no? Gumikan kay na pagipanaw na nilang amahan, abutan nga amahan taon, pero sa unman yung ani man kinabuhi mga kapatid. Anyway, ito na lang yan po ang kapanglayan ng dayon sa mipanaw nga amahan ni Army Captain Phil Sagin. Si Phil Sagin, usa ka membro sa PMA Class 2012 o top 8 sa class 2012 sa Philippine Military Academy 2012. Sa tanang mga birthday, happy na birthday pa, belated ingon man advance happy birthday. Open na itong text line 0961261171 alang sa unang pangutana para sa mga igsunan, mga kapatid nato sa Patag nga barangay dini sa lungsod sa Molave, ikan sa may barangay Kulo, Miligan, Rizal, Dipulo, Blancia, Sudlon. Kung ingaman tulo ka mga barangay sa dini sa poblasyon, madasigon, maluluyon, makugihon. Bukas na nga itong linya sa 0961261171 para sa ito ang special promo. Grasya ko ipaambit ko kaninyo agad ka na sa may kabubuto sa J. Litson Manok. O sa tagyag na dumala nini si Honorable SB Member Hakosalin J. Pirong Jr. Unang pangutana. Samtang nagsaulog ang Molave sa iyahang araw, iyang adlaw, kaniadtong Hunyo 16, sa simple o bago nga pamagi, na instead sa Molave Gymnasium ipahigayon, instead nga daghang mga kalihukan ipahigayon, ang bago kini, gumikan sa kakulian nining pandemya sa COVID-19. Kalabot nini. Ang unang pangutana na to, alang sa unang napulo nga kamakatubag dini, ang premyo nini usa ka 2 kilo nga bugas plus grocery. Atod kanato sa may kabubuton sa J. Litson Manok. Usa kini ka social responsibility or corporate social responsibility sa J. Litson Manok. Sponsor na to ni sa wala pa. So pagsugod kinato sa Tor Dulumanon. Ngatong 2012. So 2014 sila tagasugod nini. Ang pangutana, i-text ka na pinagi sa text format nga pangalan
pangalan ninyo, address, dayon edad, dayon ang inyong hangtubag. Pinakasayo. Kayo din na ito, lison-lisoran. Ready na ang bullpen or mas mayo cellphone. Ang pangutana para sa mga patag na barangay sa unang din sa lungsod sa Molave, sa 3rd District. Ikapila na katuig sa lungsod sa Molave is a first-class municipality, Zamboanga del Sur. I-fix ka na pinaging fix format, pangalan, address o barangay ng inyong gipuyan, edad o ingon man ang inyong tubag. I-send ka na sa 0961-2611771 mga kapatid. Dinilamang ka na pasahan ninyo sa atong tulumanon ang inyong atong tulumanon. Kaniya itong Milabay Domingo, atong nabate, no? Ang interview sa Teachers Dignity Coalition National Chairperson live via Google Meet. Ngayong nabate usaba sa atong tulumanon si TDC National Chairperson Video Basa sa pana dumikas sa pulian nga dili kaligaya na dili siya available karon kaya tuon ta pangutanon kung unsa na ang update ilabi na kay karong adlaw katapusang adlaw sa gitawag nato nga work from home sa tanang mga public school teachers and personnel. Kaya kay ugma tuhon 22 naman so magpaabot tag bag-ong update nini. Happy Father's Day mga kapatid nga PTA President ingon man ikan kana ni Dinas Municipal Federative PTA President Santiago Ubaob Arig Jr. Ingon man ka Michael Casuna Oberes, good morning. Ingon man isa man gikan si Oberes. Uy, idol. Ang atong idol sa Department of Education sa Zamboanga del Sur Division, Public Schools District Supervisor sa Labangan 2 District, Dr. Ruel Morata Fuerzas. Happy Father's Day, Dol. O, kita ayo ni Dol. Father's Gap po, Happy Father's Day. Bueno, happy birthday usab kang Aurora East or West. Public School District Supervisor Dr. Beatriz Ligados. Alright, doon na nanubag no kapatid, doon na nanubag sa ito ang promo karong adlaw ang grasya ko. Grasya ko ipaambit ko segment mga kapatid. Salamat sa mga nabati na ito karon sa 106.9M Radyo Pilipinas Ono Molave. Doon natin pinding pakigdugtong o pakigutay ngadto sa Radyo Pilipinas Ramon Magsaysay. Ingon man radyo kaugmaran sa Aurora. Doon ka mga government stations ay hook up ta dito aron kasayuran nga ito katulong din masayran usab dito sa ito mga kapatid sa Aurora o tigumati sa Aurora, tigumati sa Aren. Atong usbo na pangutana Narakatod kini sa gante na 2 ka kilong bugas uban sa grocery na pulo ang modaog dinhi. Ang first nga pulo nga makadaog alang sa mga kabarangayan dinhi sa Kapatid nga barangay sa lungsod sa Molave, barangay Kulo, Biligan, Rizal, Dipuno, Blancia, Sudlon. Ug tulo ka barangay dinhi sa poblasyon area. Ang barangay Madasigon, Maluluyon, Magugihon. Ingon man, aduna usay duha, unya no, unya alas 9:30, ato po ipahibalo, nga adunay duha usab nga buros, mabdos sa ubang papinulungan, nga makadawat, og duha, no, unang duha, ka mabdos, ang makadawat og gamit sa bagong manganak. Ina na tuhingalan unsa ang gamit? Hingalan unsa ang gamit basta dunay madawat nga gamit panganak duha ka mananaog nini duha ka mabdos kana gyud sigurado matud pa sa to sponsor kinahanglan buros dili unlan ang gisuksok nini. So sa atong pangutana karon para sa unang napulo ka magatubag dinhi makadawat sa 2 kilo nga bugas plus grocery sapit kanato sa may kabugoton sa to sponsor.
Ato na pamatiyo ng atong sponsor mga kapatid. Kung muna maghatod sa itong programa o inunahan na maghatod o pa-premium. Kung lamiang itsumunok ang diskutan, dili na kita sa number 1. J. Lechong Manok. J. Lechong Manok. Sa J. Lechong Manok, matilawan mo talag sa ong kalamin-ini. Mapaplain man o mapaspicy. Siguradong imo yung balik-balikan. Kung dili na kay kanak, sa J. Lechong Manok usap din mo tilawan. Abi na kalami ng mga putahe. Inasal, pansit misano, bulalo, chicken inasal, mixed veggies, fish fillet, sizzling beef, and other short orders. Kung alang sa lingaw-lingaw, sa second floor, at mula sa KTV. Ang ilang small rooms na 100 pesos per hour. Kung ang ilang big rooms at 150 pesos per hour. Plus, aduna pa sila one-man band. Yung mulingaw kanimo o si mong tibok pamilya. Apil pa ang tibok markada. Usa sa sunod mong pagpalit ng lechong manok kung mag-dine-in kasi mong pamilya, dili na kita sa J. Lechong Manok. J. Lechong Manok. Abrigi ka sa Nasitis Buntang gantos sa alas 12 gabi. Dini sa ato ang J. Lechong Manok. Ananin mo ta sa Mabini Street, Barangay Manuloyon, Molave, Zamboanga del Sur. Owned and managed by Hakosalan. J. Pero J. Lechong Manok. Talagsaw kalami sa Lechong Manok. Ngayon yung balik-balikan. Ang J. Lechong Manok adunay main branch. Ananin mo ta sa Iligan City. Uban ang Bartoldo's Grill o Crocs Lechong Manok. Adunay takeout station sa Bonifacio, Misamis Occidental, Pagadian City. Crocs Lechong Manok sa Minamon, Lanao del Norte. O sa J. Lechong Manok sa Kiwalan, Iligan City. Ang Takna, sa Zamboanga del Sur Division. O ito mga kapatid, 15 minutos sumilabay, alas 9 sa sayong kabuntagon. Daghang salamat kung may kumpamina usab ni Ma'am Kirsten sa Banal, ang nurse to sa Abidjalip National High School. Happy birthday, happy Father's Day kapatid. Divina Blasco Herbas Ompon, happy Father's Day daw. Wala, butangin ninyong address. Butangin ninyong address. Sa pangutana, daghang nag-text lain mga lungsod. May kapaminaw des, taga Aurora. Daghang namati sa Aurora karon. Ingon sila, di data mabot taga Aurora. Abot taga Aurora. Dili kitibok Aurora. Ang pangutana para sa unang napuno ng makadawag menu, makadawat o 2 kilo ng bugas plus grocery. Ikapila na katasumaran sa pagkahimugso sa Molave, isip palungsod. Kung ingon man usaba, i-text ka na sa 0961-2611771. Sa text format, inyong pangalan, ang inyong barangay nga gipuy-an, kining patag ka barangay sa Molave, edad o ang inyong tubag. Simple lang kayo mga kapatid. Nina Timbin, 82 years old, Madasikon, Molave, tubag 72 years old, 72 years araw ng Molave. Pagyapoy siguro lang tayo mga kapatid. Mary Grace Martinez, Purok, kitabunan na yun. Mary Grace Martinez sa Purok Pag-asa, Madasico, 23 years old, 72nd araw ng Molave. Doon nag-text Blanco. Judy ni Mary Blancia, 25, akong tubag, 72 years old. Si Judy, ang apelido ni Judy Carabao. Wala apelido. Maria Janife Pitoy, Barangay Kulo, Molave, Zamboanga del Sur, 27-year-old, 72. Next, Bia Marie Carduza, Barangay Miligan, 15-year-old, ang akong tubag, 72 years ang Molave. Gikan sa Aurora, Zamboanga del Sur, hintubag siya unta, pero si Ma'am Marisol Marquiao, 30-year-old, Campo 2 sa Aurora. Pasensya kayo, ma'am, kay para rin sa patag barangay din sa Molave, no? Sige lang, ikamalaka kay ang atong sponsor, kasi niya po sponsor po sa para sa gawas, no? Ikan ni Prenel Darren P. Lanzado, Blancia, Molave, 20-year-old. Ang atong tubag, 72nd araw ng Molave. Kapag po siguro sa lautay, Christine Gabriel, Barangay Blancia, Molave, Zamboanga del Sur, 35 years old. Ang tubag, 72 years na ang Molave.
Ito Ben. You have text, di man ko kasabot. Lito. Lito. Nasaan ka na Lito? Lito Ben. M. Bindong. Lito Ben Iangalan. Barangay Blancia, purok makiangayon. 21 anyos, 72 ng araw ng Molave. So, pagyapoy sa... nakasalamat din sa maminaw, no? Sa kapurok makiangayon. Barangay Blancia, nagpad sa dami Roman, no? Pad sa dami Roman, o mga kapatid na pa din, ha? Vincent Palahanga, 11 years old, Marasigon, Molave, ang akong tubaga, 72nd araw ng Molave. Papasigap, siguro sa lahutay. Then, Julie Sarsaba, 54 years old, Sudlon, Molave, tubag, 72nd, 72 years anniversary. Papasigap, siguro sa lahutay. Unay, last 3 digits, 200. Okay, si Nisi Kaliao 296 Mabilisip Malunoy on Molave, iyan tubag 72 years old. Wala edad si Nisi. Nuli Palahang 40 years old. Mana Rodsi Makadidig Poropinya Makugiyon Molave, 72 years founding anniversary. Okay, why siguro pas lahutay? Ingon man si Missy Marie Caliao himbalik. Balik na si Missy Marie Caliao. Rodsi Makadidig tapos na. Then si Missy. Then, Barangay Sudlon, Jaime Uyaw, 58 years old. Walay tubag, Sir Uyaw. Walay tubag si Sir Uyaw. Wala si tubag. Annalyn Dunas Damas, Blancia, Molave, Zamboanga del Sur, 32 years old. 72nd araw ng Molave, mga kapatid, no? 72nd. Tanawang tanig, may insakto ba din niya dati? From Barangay Sudlon, walay pangalan. Jaime Uyaw, 58 years old. Morag yapon, wala yapon tubag, sir. 72 years old, 72 years, Teresita Riliera, 70. Ama ni Simon Teresita Riliera. Ito ang senior citizen. Michelle Casuna Uberes, Happy Father's Day, Sir. Ama ni nagpuyo lagi. Butangin ninyong address. Huwag kita makaiksunan sa tuwa magsayuran. Napahigayon ang pinakaunang demand.com, virtual demand.com. Kanitong adlaw nga Biyernes, sugod alas 9 nga ito na sa alas 2 kapin kung kulang, alas 3 ba to, ang takna sa kahaponon. Napagpahuna sa to Schools Division Superintendent si Dr. Maharani Macaraig Jacinto. May feedback nga po ang partner dito mga kapatid. Pasensya kayo. Kahit 2 minutos magbilabay ang alas 9 sa sayong kabutagon mga kapatid, nagpabiling kamong namating sa atong tulumanon matag adlaw Domingo din sa 106.9 AM Radio, Radyo Pilipinas. Ang atong tulumanon mga kapatid, yato usap ka nato sa may kabubuton sa J. Litson Manok, may maghatag ng premyo sa tuang mga kapatid nga masalmod karon sa atong tulumanon. Ngato sa mga magtutudlo, pwede ka po kamong masalmod, pero kung mahimo ato na ning ihatag una dito sa ato ang mga kaigsunan nga mas nanginahanglan, di ba? Ang Takna sa Deped-Zamboanga del Sur Division. Ibalik man si birthday boy. Ibalik si birthday boy.
Arita sa laing tubag mga kapatid, Barangay Sudlong, 50 years old, Jaime Uyaw, akong tubag, 72nd years na ang Molave sa Zamboanga del Sur. Mapagyapoy siguro sa lautay. Laing tubag, gikan ni Colin May Gabriel, sa Barangay Blancia, 29 years of age. Ayan tubag, 72 years na ang Molave. Teresita Reliera, 70, ayan ikoreksyonan, butangan na yun. Madasigon Molave, 72nd years na ang Molave. Irene Peralta, edad 40 anyos, Barangay Sudlon. Ang tubag niya is 72nd years ng Molave. Alright, ang unang napulo kung makakuha sa eksaktong tubag ang makadawat sa premyo na 2 ka kilong bugas o grocery. Atod ka nato sa may kabubuto sa ato sponsor, ang J. Lechon Manok. Bueno, mabanti ta sa unahan mga kapatid. Atong sulayan pamati ang tipik o kabahin sa pamahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Maharani Magkaraig Jacinto. Nagwa giditik. Sulayan, pangitao na to dire. Pangitao na to sa tong file na gidetect na. Salamat guys kay tas-ang gidetect na. Salamat kayo ni President. Kuya tag-partner karon si President Duterte. Atong pangitaon una mga kapatid ha. Standby.
Medyo naghangman ang atong ang atong body. Yara. Samtang napadayon kita sa pagandam sa atong o pagkatubang sa hagit alang sa tuig tingtungha 2020-2021 ang Deped-Zamboanga del Sur Division na sa pagpamuna ni Schools Division Superintendent Dr. Maharani Macray Jacinto ang nagpadayag sa iyang pasalig o panaad nga siguraduhon nga magpabiling luwas ang mga tinun-an na magtutudlo o mga ginikanan atol niining panahon sa kalisod dala sa hulga sa COVID-19. Kami mapasalamaton ngadto sa tanang ginikanan mga magtutudlo sa inyong walay puas nga pagsuporta sa atong misyon nga ipadayon ang pagpangita o pumaagi aron dili mahunong ang pagtulong sa batakang kahibalo sa atong mga tinun-an bisan pa man luyo sa hulga sa pandemya nga COVID-19. Kalabot dinhi nga kaugmaran subli namong ipadayag nga kami nakikiusa sa pamahayag sa atong Pangulong Rodrigo Roa Duterte o sa atong DepEd Secretary Leonor Magtulis Briones nga ang kahimsog sa palawas sa atong mga tinun-an ang gihatagan og dako kayo nga kamahinungdanon og ang pagpahigayon sa face-to-face nga klase ang ipatuman lamang kung masiguro na nga luwas ang tanan na. Sugod pitsa 15 ning bulan sa Hunyo, ang Dropbox system of enrollment ang gisugdan pinasubay sa gimbut-an sa DepEd Order number 008 series of 2020. Ang nasalpit nga Dropbox or queues ang inyong makalplagan sa inyong mga barangay hall o di ka sa mga tulungaan sa inyong mga anak nga gituyo pagmugna alang sa pagkuha o ingon man paghulog balik human masulatan sa mga tubag ang Learner Enrollment Survey Form or LASF. Palihog sa pagsunod sa general instructions sa dili pa moadto sa Dropbox or queues una, ang Dropbox queues alang lamang kini sa mga ginikanan na wala pa makapa-enroll sa ilang mga anak pinagi sa remote enrollment susama sa text o tawag sa cellphone, online o social media susama sa Facebook, Messenger gikan sa kanhi nilang advice o class advisor o anda mo patunga sa ilang mga anak. Ikaduha, usa lamang ka miyembro sa pamilya nga hamtong ang paginaron o adunay quarantine pass ang pagatugutan nga madto sa mga Dropbox. Alang sa mga ginikanan o guardians nga nanginahanglan o gayuda o adunay mga pakisayod ang giawhag sa pagduol sila mga punong barangay kalabot niini nga pamagi sa enrollment. Ikaupat, sigurohon una sa mga ginikanan o guardians nga nahibalo na sila sa advisory gikan sa tungaan o barangay sa dili pa moadto sa mga nahimutangan sa Dropbox queues. Kalabot nini nahatagan na namo og instruction ang mga tulungaan nga makikutay ngadto sa ilang mga barangay officials aron sa pagpangapod-apod o ingon man pagkuha sa Learner Enrollment Survey Forms or LASF gikan sa tulungaan. Aron sa pagsiguro nga magpabilin ang minimum health standards, adunay ibutang ang mga pahibalo aron masiguro ang pagpatuman sa social distancing samtang ang mga magtutudlo o ubang kawani sa tulungaan ang madto sa mga enrollment Dropbox queues nga magsuot usab og face mask o adunay dala nga disinfectant sa tool sa pagpahigayon sa proseso sa enrollment. Kining pamagiha sa enrollment sa pagkakaroon ang pagagamiton aron matino og makumpara kung mutali ba ang data sa gipahigayong early registration kaniadtong bulan sa Enero 2020 usab sa pagtino kung ang mga tinun-an sa ubang grade levels ang upadayon pa ba sa pagdawat sa serbisyong pang-edukasyon sa DepEd. Sa mga milabayng bulan atong ipakita ang hiniusang kusog pagtinabayayungay aron pagsiguro sa kahimsog og kalambuan sa matag usa samtang giandam ang pagbukas sa klase. Atong ipadayon ang diwa sa bayanihan samtang magpadayon kita sa enrollment period ngadto sa hapsay og luwas nga pagpahigayon sa pagbukas sa tuig tingtunga 2020-2021. Alang sa mga pangutana pagpaklaro og dugang kasayuran kalabot sa enrollment ug unang pagbukas o ubang kamugdaan sa Deped-Zamboanga del Sur Division sa taliabot ng pagbukas sa klase, palihog og tawag nining musunod. Ebenezer Bana Malilay Jr. sa cell number 0917-718-1855 o di ka sa 0949-994-0401. Atong usbon, cell number ni Ebenezer Bana Malilay Jr. 0917-718-1855 or 0949-994-0401.
o kang Teres Angeli M. Camache sa cell number 0956-364-1595 and Teres Angeli M. Camache phone number 0956-364-1598. Kini nga paibalo gitunol ka nato gikan sa Buatan Schools Division Superintendent Dr. Maharani Makaray Jacinto nining atong tulumanon. Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. Usa magpa-enroll na ta mga kapatid, no? As of Friday, 43% pa ang enrollment sa ato ang mga mga tinunan. Ikumpara na to sa usa lamang kasimana kapag pahigayon sa enrollment. Ayaw mo kahadlok, no, nga ang inyong mga anak. Pagpatunga sa inyong mga anak, kagilantaw sa DepEd ang safety usab nila. Kita na usab sa DepEd ang ilahang kahimtang. Kita na usab sa DepEd na mamahimong luwas sa inyong mga anak. Mao na nga atol sa gipahigayon nga Dimandcom, atol sa gipahigayon nga Dimandcom, kaniya ang pamahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Maharani Makaray Jacinto. Ato kinikatagan pagtagan mga kapatid, sulod sa dulan 40 minutos. Ato laning himay-himayon, putol-putolon tani. Usa ka in English nga pamahayag sa iyahang Superintendent's Hour atol sa first virtual Dimandcom kon Division Management Committee meeting sa tanang mga district supervisors, of course, sa mga kawani sa Schools Division o Zamboanga del Sur, sa mga opisyalis nini, o gingan man usab sa 32 ka mga district supervisors, sa itong mga secondary school principals, elementary school principals, na itanaw via Google Meet, ingon man via Facebook Live. Ania si Superintendent Dr. Maharani Makaray Jacinto. So I will be providing some information and clarification as to the issues and concerns raised a while ago. So if you have questions, you may part that one and we'll address that one after my talk as regards the matters taken a while ago. This is just to clarify things for us to be more guided. So let's start with the presentation of the CID chief as regards the modules and other activities that we plan to undertake in preparation of the opening comes August 24. First, as reiterated and informed by Chief CID, we officially learned that modules per quarter per learning area are not of the same number of modules prepared. For example, for us to be more guided, for example, this is a central office requirement based on the most essential learning competencies identified. We have the AP grade 9 for quarter 1 to 4 modules prepared. This is for AP 9, 25. You can just imagine. Compared to education sa pagpapakatao 9, quarter 1 to 4, it is 34 in number. While Filipino 9, quarter 1 to 4 is 66 modules. So, our computation is quite not
aligning to this number of modules provided to us, central office-based requirement. So therefore, I understand that everybody is listening, especially the CID people. The CID now is tasked to generate a more reliable data as to computation of modules based on central office requirements. Results of which will be the basis for computation that is more practical and more reliable estimate as the production of modules for future planning of the different schools in Zamboanga. Another is there is a need for the CID people to conduct matching of learning competencies to available resources. Learning competencies identified in the Mhz by reference, anong aklat, anong libro, by page, saan siya makikita, by lesson or scope, in a form of a listing of those Mhz identified competencies to what are available in our respective schools. Then, out of that, when done, there should be identification of lessons or review, lessons or homework, lessons or instruction for face-to-face. Identification, this is another one, of lessons for future radio play and lessons for online learning. These activities were based on the choices of the different schools as to what modalities of learning will be used in their respective stations. And considering that majority opted to use blended learning, which is specifically referring to face-to-face and modular learning. A few only identified online learning, and another one is the tutorial, which is quite difficult since it will require additional funds on the part of the parents. And this will be done per subject, per grade level. These activities are in preparation in the event, or even if it will happen, we will not be provided, and if we will be provided with the modules. Considering initially the amount for printing will reach billions for us in Zamboanga, with expected enrollment of more than 192 learners. So with that, looking into a big picture of Deped-Zamboanga and its municipalities, it's quite difficult for us to generate sponsors, considering that we have no investors. We have no other sources, but only the SEF of the different municipalities, and if you coming from those generous individuals. Computation, this will be more realistic for us in this region to be able to continue the delivery of learning to our learners with the options of learning modality identified by the different schools. With this data available, the prototype class programs prepared by the CID people, the results of the survey
which were division-led and CO-generated on net availability, gadgets available among our learners at home, and options of parents as to type of learning modality, your choice, school heads, this is a reminder, must always consider the voice of your customer and available resources within your reach, as we cannot demand for more but what we only have, and that to include your MOOs. So with that, you will be given now the idea as to what to plan. For one, this is just an initial planning. I intend to request for the provincial local school board, if it will be possible, considering that there has no change yet as to the guidelines on the use of local school board funds, to purchase for us printing, of which the expenses for the office supplies will now be charged to your MOOE. As much as possible, we are gearing to printing only a few of the modules for our teachers, and some, if it is really necessary and more relevant to our learners, and we can concentrate our printing as to the worksheets, wherein they will be working with it at home. In this, we could say that there is that possibility that we can run the delivery of learning as smoothly as we are trying to achieve. That is for the CIB concern. For the SGOD concern, let's go to enrollment. Enrolling the learners or the children is always the prerogative of the parent or the parents. It is always their choice, and yet the responsibility of the school is to exhaust all means to advocate and encourage them by providing them the necessary assistance on how to enroll, what information are to be answered, because it might be that others are just reluctant to answer because they are also ashamed or shy as to their economic status. Or it may also be a reason that they do not understand the questionnaire, the purpose of it. Let's make it clear to them that those information provided is covered by a certain act wherein we are prohibited to disclose such information to others. It's the Data Privacy Act. So reminder to everyone, you cannot disclose any information provided by the parents except utilizing them for your planning. Another one, the system of enrollment as reiterated by our secretary is in a relay form. No face-to-face contact. That is why you are required to put up a kiosk or paano nyo ba sabihin yan? With now, enhancement as to the process, providing a drop box so as to get rid of seeing each other. You have to inform them of the schedule as to when you are going to pick up those forms. No need to see them actually. And whether the learners will push through schooling or not, let's leave that in the future.
What is important is, as what our SGOD reiterated a while ago, for us to be able to capture all the learners expected from school year 2021. Ang inyong nabati mga kapatid, mao si Deped-Zamboanga del Sur Schools Division Superintendent Dr. Maharani Macray Jacinto, nadala ka nato Takna 49 minutos, human ilabay ang alas 9 sa sayong kabuntagon. O gipaklaro no, nga wala unay face-to-face sa enrollment. No? Katong Dropbox sa itong gibasa kaganina nga Dropbox or kiosk ibutang sa kabarangayan o mismo diha sa gate sa eskwelahan, mao ni atong ipatuman na gipaklaro gyud no. So atong padayonon pag pamati ang pamahayag ni Schools Division Superintendent Maharani Macray Jacinto, watching from Subinot, Michelle Trasuna Uberes, watching from home, Grace Jane Lopez Tamparong, Principal Alp Hilot of Mahayag or San Isidro Central Elementary, watching from house. Happy Father's Day sa tanang father out there. Ang Ma'am Jenisa Cadilibnia Adelfa Docor, mayong adlaw, good day. Kang Division als focal person, Sir Jewel Ursunal from Josefina, Happy Father's Day. From Siri sani? Ocamero, watching from house, asa dapit yung house, basig to as punuan sa kainita, bitago, medya lang. Padayon ito, pagbalik ang pamahayag no, ni Dr. Maharani Macray Jacinto, ang ato Schools Division Superintendent Atul, sa gipaygayon nga first virtual Division Management Committee meeting kaniyatong adlaw nga Biyernes. I think the planning officer, is she around, the planning officer? Sharon? Ma'am, we can tell our steps for planning and research to go Okay. our planning officer to go online. I will call ma'am. So, our planning officers, our planning officer and the team will be able to provide you clarification as to how to enroll these learners, that it will be only temporary, especially that the requirements referring to hard documents will only be required up to December. It is extended. I hope you are aware of that. For the skeleton force, it is provided in Dated Memo 54, the same memorandum prohibiting the face-to-face activity, that when it is necessary and a requirement for us or for the teachers to report, you just submit your skeleton force members or schedule or arrangement for the approval of the office. Be reminded that you are required to have an output of enrollment. The question now will be, anong ginawa mo? Hindi naman nag-a-apply sa'yo ang work from home dahil hindi kaya ng magulang mo. Are you going to insist work from home because it's what you believe comfortable for you? Yan ang mga tanong na dapat iisipin. What is the need of your customers? You are trained under this CI principle. This is the best time for you to implement the CI. Everything that is given to you previously are the tools for you to do decision making to be more effective in the implementation of programs and projects of the department, and for you also to be more guided with the policies, rules, and regulations concerned. Isolation area. I informed everyone that we will be releasing final statement or instruction to the field after our MANCOM next week. For now,
hold your peace as to any announcement as regards this matter, for them to move out or not to move out. But as reiterated by Sir Tardo, for those who are already there, please let them complete the schedule or the process. And in addition, may I remind all school heads, principal of the different schools, principals, when rules and regulations requires the approval of the SDS to any action, activity that you are to undertake or planning to undertake, your role will shift to recommending approval. Do not approve anything not within the bounds of your designation. Reminder to everyone, there are inherent duties and responsibilities attached to your position, but there is a limit to it. Example, monetization. Yours is to recommend, as the approval emanates from the office of the SDS, even in the IUS schools. Another one, teaching and non-teaching personnel in schools are reminded, this to include the school heads, because I have been wondering why up to this time hindi pa rin nangyayari, and limited number of people I saw in the FB workplace. Enroll yourself in the FB workplace para hindi kayo mahirapan magparating ng mga concerns ninyo sa division office. I know you have your chat room. You have your other platforms to negotiate, to interact, to coordinate, and to discuss matters. But there are matters that people in the division can provide more accurate answers to your concerns. With this, I am encouraging everyone to enroll in the FB workplace R09 plus Zamboanga del Sur or ZDS without SDO. Do not enroll in the one with SDO because that is intended for the employees in the division office. So for everyone, division office and employees from the field, enroll yourself in FB workplace R09 Zamboanga del Sur. Your concerns may be the concerns of others as well. By providing accurate answer to your concerns, this will help others also to understand, because it's for everybody's consumption if it is related to your work and office operation. In this manner, the administrator of that platform will receive your message and forward it to the concerned office for the office to provide you the right answer. No need of coming to the division office. This will cut costs, your fare, your time, and will improve your number of hours with your people in the school. Same is true with your teachers. For the financial matters, as raised a while ago, this is a reminder to everyone, especially to the IUS. You are enjoying financial management and yet with limited authority. This office is always provided with all AOMs
received by your school. Thus, it is understood that I am aware what are your transactions that are not allowable and yet you are doing. And your answers as well. Let's be reminded again that under Public Act 9155, it is the office of the SDS who has the full authority and responsibility in the management of its people, finances, and physical assets. And no provision has provided for any interference from outside force except the higher authorities in the Department of Education. Nonetheless, that includes the regional office. For replacement of teachers, this is an issue raised a while ago. Replacement of teachers. For the replacement of teachers, it will always be based in your enrollment, not to your claim. Enrollment in the LIS will tell the management how many teachers do you have and how many enrollees do you have. It will automatically generate the need of your school as to teachers and excess of teachers in your school. Let us also be reminded that we have a standing Deped order as to deployment of teachers when they are existing in school. In the exigency of service, they can be redeployed and assigned where their services is needed. But I would like to appreciate the school heads that are concerned as to the operation of the school for them to be able to address proper implementation of the different programs and projects of their school. Thank you very much for that. So, planning data with the official basis for need requirements. Thus, it doesn't mean that if somebody retires, automatically it will be replaced. We need the actual data if this teacher need a replacement. And reminder to our schools or the AO concerns. Rotation is done, and not only with the school heads, which we call reshuffling, or transfer of school heads under DEX order number 7, series of 1999. It is also applied to the people in the division and even to HDSS. You are aware of that. HDSS, ASDSS, from time to time, they move. Previously, 5 years. It's the only provision that is changed from that in that DEX order that SDSS now will be moved after 3 years, but sometimes extended depending on the relevant of the transfer or not by the discretionary power of the secretary, given the authority of the entire basic education in the Department of Education. So rotation under the principle of succession planning is a requirement, not even in the ISO, but in a simple office operation. Do we know why? Because no one is indispensable. Everybody is replaceable, to include the school's division superintendent. Kaya nga kami lumilipat. So rotation will address tapping of expertise and intervention for improvement of services to the clients. Ang inyong nabati mga kapatid, si Schools Division Superintendent Dr. Maharani Macarayg Jacinto
atong kini sa gipagayon nga virtual demand com kanitong adlaw nga Biyernes. Klaro no, klaro kayo tataw kayo magpasabot ilabi na sa transfer of teachers sa kining promotion, ingon nga retirement lakip na sa school head. So hinaunda nga mapaklaro ni o katong kayo makaklaro o wala nakabati o nakasaksi atong demand com, kinahanglan inyo ni i-take note, ilabi na sa itong mga school heads. Ang nasangpit nga kasayunan nagatod ka na to sa Takna, 4 minutos mo nimilabayang alas 10 sa sayong kabuntagon. Balikan na to si Dr. Jacinto. And lastly, certification of services rendered by local school board teachers from this day onwards will emanate from the office of the two ASBS to ensure authenticity and credibility of the services rendered, considering it will be credited during the ranking of teacher applicants. Why? Teacher applicants writing to the office of the SDS claiming that they are teacher, passer, apply for so and so, unexperienced teaching. What was claimed is a teacher of the elementary claiming that she was able to render services in the secondary. How is that being aligned? And why that principal certifying that services? We are very much aware that elementary curriculum is different from the secondary curriculum. Very different. The difficulty lies in the content because elementary curriculum is too basic for all to understand. But secondary is complex in nature that needs expertise. That is why in the secondary, the basis for hiring is specialization. Bakit nag-certify ang principal? Nagturo sa kanya ang isang elementary teacher. Where is now the decision-making of that principal allowing that teacher to teach? Sino ba ang niloloko natin dito? Ang mga kabataan ba natin sa secondary? Let's be very keen and observant and responsible enough what is going on in our school. May record ako. It's a document telling me that this somebody is allowing an elementary teacher to teach in the secondary. I'm not aware that under the PRC regulation, who controls the eligibility of teachers, elementary eligibility cannot be applied in the secondary. But secondary eligibility can be transformed and used in the elementary but once. Pag sinabing once, sa elementary ka na, huwag ka nang bumalik sa secondary. Dapat alam natin yan. Secondary teachers can teach in the elementary. It is allowed under the PRC regulation. But not elementary to the secondary. It's not. It is officially and legally prohibited. And it should not be seen, supposedly. Pero here comes a teacher claiming nagturo siya at sinertify ng isang principal. So let's be very careful as to who are allowed and not allowed. So this time, to ensure that services are aligned and proper, the certification now will emanate from the two offices of the Assistant Schools Division Superintendent to ensure that such services is or are accepted in the ranking process. Let's be reminded of that. Let's not forget
all issuances, because it doesn't mean you can set aside those in the conduct of your duties and responsibilities. They are supposed to be your tools, guiding tool to be more directed in your decision making and planning for the improvement of the delivery of services in your school. Lastly, for clarification and guidance to everyone, a resolution is immaterial to the decision of the SDS. It's a sentiment of the community you are serving that they are supporting you and appealing that you may be retained and be still their school heads. There is no rule or regulation that will affect the decision of the office of the SDS. It is just an appeal, a sentiment to show that they appreciate your services. And another one, whatever will be the decision, when you are given an order, be reminded that an order is different from a request. An order is final and executory. Pending your request to be considered, you are to heed whatever order is given to you. Please do understand. This is our office. This is Deped. When you sign up to Deped, you are bound to follow rules and regulations, policies, issuances issued to the field by the Department of Education. Ganun lang kasimple sa DepEd. Hindi mo kailangan magbaba ng rules and regulations dahil marami na po yan. Marami na para intindihin at basahin para gumawa pa ako ng iba. I'm just simply implementing what is supposed to be observed since it is released or it was released. Let us learn, unlearn, relearn, and learn. This is how our lives in the Department of Education goes. As we are agent of change, we are supposed to accept change and disseminate change in a proper way that people will understand and adhere to. Hindi tayo dapat ang nangiingganyo ng iba dahil tayo nagpapaliwanag. We are supposed to be the source of information, of the right information that we are to deliver to our people. Because we are in the Department of Education. Lastly, I would like to commend the effort of all who contributed to the success of the framing of the learning continuity plan that was, I guess, a month ago. And then the development of the prototype class programs. Those prototype class programs can be used by the teachers. It's really a help to teachers if they need to have a sample prototype class programs. The generation of the PowerPoint, different PowerPoint presentations submitted to the regional office, like the survey, the options of the school heads. Thank you, school heads, for complying immediately. Thank you to the CID people for the immediate response to the call for us to be able to address our initial planning. Let us only say initial planning, because this time we cannot say that everything is final. Everything is just initial, but we cannot afford not to work. Because what will we do if we have nothing at hand? We have to have something to
to hold on and implement the moment we will be given or not given any material. Because as our secretary had said for several times, education must continue. And we are here to help. Our role is to help, as the government is helping us also to survive. And we are lucky enough compared to others, considering we are stable. Mag-pray lang ta na hindi maubusan ng pera ang government. Dahil nahihirapan ng mga tao, they keep on asking support, assistance. And it's from the government funds pa rin. That is why this is the effect now. Less subtraction from our funds allocation and maybe other provision just for the government to sustain its population despite the difficulty of collecting taxes. So the least that we can do is to support our department in its mandate to deliver quality education amid COVID-19, as we can't do anything but work within our reach. So with that, I am thanking the CID Chief Magallanes, the SGOD Chief Tardo, and the members under the COD and CID for that quick response and quality output. May I inform everyone that, of course, I understand that these outputs of the two divisions and the division office people emanates from the field, especially from the school heads. Thank you very much, school heads, that despite your worries, your doubts, the uncertainties you are facing, but at least you are complying on time. Thank you very much for that support. And with that, we are looking forward to being able to finally identify what exactly our final learning continuity plan. Because from time to time, there are changes. Sabi nga ni Abby, pag may pagbabago, ibig sabihin, may bagong instruction from the CO. Cascaded to the regional office, and then the regional office to the SDSS, and from the SDSS to the ASDSS, and from the ASDSS to the chiefs of the different divisions, and from the chiefs to the school heads. That is how we work, and from the school heads to the teachers. But I do understand that the bigger responsibility lies in the hands of the school heads, as you are the manager of the frontliners, the teachers. So the teachers need your assistance, especially this time. So while working from home, ensure that we have output. So for those that are in doubt as to what will exactly be the system you are applying in your school, consider your situation. If work from home is applicable and you are able to generate enrollment, and that is okay. But if work from home is not applicable, then the provision on the formulation of skeleton force will apply to you, for you to be able to continue the services necessary and generate the end goal, which is to capture our learners in Zamboanga del Sur. So with that, I say thank you to everyone and to the management. So may I return the floor to the moderators. Bueno mga kapatid, mga kato inyo nabati, no? Ato ang Schools Division Superintendent sa Deped-Zamboanga del Sur Division, Dr. Maharani Macarayog Jacinto. Atul sa una,
virtual Division Management Committee meeting nga gipahigan ko na itong adlaw Biyernes sa alas 9 ngadto sa alas 3 kapin kung kulang ang takna sa kapuno live sa via Google Meet ingon man via Facebook mga kapatid. Dini lamang sa atong tulumanon Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. may kumaminaw ni Sir saan siya? RCC, Ariri, o Camero sa Tabuliga. Inguman nga ito kang gawik sa Gisnel Mendoza Lopez sa Nakbayan sa Pagadian. Happy Father's Day. Ma'am Kuni Gabiola, nurse Mahayag North District. Happy Father's Day ko, no? Nga ito kang head teacher Mercy Tare. Good morning, sir. Happy Father's Day to all the fathers, tatays, and papas around the world. Have blessed, stay safe, siguro ni. Have a blessed Sunday, everyone. Tataw kayo mga kapatid, ang babayag Discourse Division Superintendent Dr. Marani Mhz FM. Anita sa mga tubag sa ito ang pangutana, aduna na tayo napili, no? Aduna na napili nga napulo ka mga winners sa 2 kilo nga bugas, ingon man grocery. Atong kinato sabay kamubuto na atong sponsor sa itong tulumanon na Kung lami ang litsong manok ang hisgutan, diri na kita sa number 1. J. Litsong Manok. J. Litsong Manok. Sa J. Litsong Manok, matigawan limon talag sa kalami ni mapa-plain man o mapa-spicy. Siguradong imo itong balik-balikan. Kung dili lang kay kana, sa J. Litsong Manok usap di mo matilawan ang pinakalami ng mga putahe. Inasal, pansit bisado, bulalo, chicken inasal, mixed veggies, fish fillet, sizzling beef, and other short orders. Kung alang sa lingaw-lingaw, sa second floor, aduna sila KTV. Ang ilang small rooms na 100 pesos per hour. Kung ang ilang big rooms na 150 pesos per hour. Plus, aduna pa sila one-man band nga mulingaw kanimo o simong tibok pamilya. Apil pa ang tibok markada. Busa sa sunod imong pagpalit ng litsong manok ug mag-dine-in ka sa imong pamilya, diri na kita sa J. Litsong Manok. J. Litsong Manok. Apregi ka sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 12 sa gabi. Dini sa ato ang J. Litsong Manok. Anani mo tang sa Mabini Street, Barangay Maluloyon, Molave, Zamboanga del Sur. Owned and managed by Hakosalem, J. Perong. J. Litsong Manok. Kalag sa ukaling sa Litsong Manok nga inyo yung balik-balikan. Ang J. Litsong Manok kadulay main branch. Anani mo tang sa Iligan City. Uban ang Bartoldo's Grill o Crocs Litsong Manok. Adunay take-out station sa Bonifacio, Misamis Occidental, Pagadian City. Crocs Litsong Manok sa Linamon, Lanao del Norte. O sa J. Litsong Manok sa Kiwalan, Iligan City. Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. sa pagkakaroon ng kapatid ang J. Litsong Manok Molave branch sa under innovation gini og kini gituyo aron sa ingon niya na mamahimo pa sa nga manindot ang ilang serbisyo ay katulong nga sa katawhan. Ma'am Kuni Corpus, Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Salamat sa inyong pagpamati. Welcome back sa atong tulumanon mga kapatid. Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. Katapusang hunat sa ato ang tubag mga kaigsunan from Annalyn Damas Blanca Molave sa Zamboanga del Sur, 32 years old. Ang tubag 72nd araw na Molave. Good morning sir, 72 years old na Molave from Idna Daguhoy sa Barangay Madasigon, Molave, Zamboanga del Sur. Walay edad. Una, good morning sir, usa ko ka grade 12 graduate student. Mindulay og first year college sa Wemso, Molave. Aslan ko kung nagsugod na ba ang college enrollment sa Wemso, Molave. Dayon unsay pamaagi pwede ba magkaanha sa school kay dili
may maka-access sa internet. Daghang salamat. Gikan sa last 3 digits 013. Siguro namati karon si Sir Samson Nakapolko, ang kasabtangang WEMSO administrator. Ika namati ron si Dr. Regina Menyoria, ang atong unit head sa WEMSO Molave. Murag wa pa man siguro wa pa may announcement din sa Sibiaan kung nag-enroll na ba ang WEMSO Molave. Murag wala pa. Mahing buntag na kang kapatid ninyo. Okay, murag wala pa enrollment sa college o zero. Palihog ko no feedback. Good morning, sir. 72-year-old na mula, ayod na naguhoy. From Corazon, Morante, 56 years old, Barangay Rizal, akong tubag, 72 years, araw ng Molave. Ikon man na de eskwela, Madasikon, 59 years old, 72 araw ng Molave. Cherry May Clavano, Makugihon Molave, Zamboanga del Sur, age 17, akong tubag 72 years. Corazon Morante, humana. From Irene Peralta of Sudlon, 40 anyos, ang tubag 72 araw ng Molave. Teresita Reliera, nabasa na nato ni kanina. Boy na mga kapatid, sa unang hunata, kasubo na ko, doon ay ni-answer kaganina, first name lang, walay apelyido. So, sa base sa itong guidelines, dili di magkadaog, no? So, i-close na nako. I-close na ang napay-apas sa Fernando Labajo, 45 years old, Badasigon, Molave. Akong tubag, 72nd araw ng Molave, mga kapatid. Wala siguro sa lahutay. Apa sa kikayo na nato, the Magic 10. Congratulations. Congratulations sa mga winners. Hiling mo sunod ang nagpakadaog sa atong segment. Ang segment na to, mga kapatid, grasya ko, ipaambit ko kaninyo segment atong kinato sa may kabuto sa J. Litson Manok, usa ka social or corporate social responsibility sa sangpit establishmento. Pagkitalagyan ni SB Member Honorable Hakusalim Alipawpaw J. Perong Jr. Niling atong Domingo, Pizza 21 ni bulan sa Hunyo, ang makadawat og 2 kilo nga bugas plus grocery. Mao kining mo sunod. Nina Timtim of Madasikon, Mara Grace Martinez Purok Pag-asa, Marla Janifi Pitoy Barangay Kulo, Bia Marie Cardoza, Miligan, Maribes Tizon, Capistrano, kompleto yung address 737 Capistrano Street, Madasikon, Molave, Zamboanga del Sur. Frenel Darren Lanzado Blancia, Christine Gabriel Blancia, Lito Ben ano siya? Bindong Blancia, Vincent Palahang Madasikon, and Julie Sarsaba o Barangay Sudlon. Daghang salamat sa inyong pagsuporta, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tutulumanon. Ang Takna sa Deped sa Zamboanga del Sur Division. Sa mga wala pa mudaog, laing pangutana para sa usa ka litson manok. Kaganina katong napulo, ang ilang dawaton ato 2 ka kilo nga bugas plus grocery. Ang sunod o pintuol, napulo, sorry, correction. Usa kalitson manok. Usa kalitson manok. Atod ko nato sa may kabubuto sa litson manok. Ang pangutana, unsa ang complete name? Complete name, meaning appeal na, gibalik-balik mo to, gibalik-balik nako kay i-appeal na to. Complete name,
sa atong schools division superintendent sa Deped-Zamboanga del Sur division. I-text ang pangalan, address, edad, dayon tubag. Isa ka buk lechon manok na siya. Kung ingon man, para sa duha ka buros. Duha ka buros nga usa ka lechon manok ha. Pinagkaunang maka-answer sa pangutanang complete name sa itong schools division superintendent. Ingon man, mo padaog tag duha ka buros nga buros gyud. Buros gyud. Ang preview ninyo nini ang kana gitawag nga newborn kit for newborn baby o babies. Sagol-sagol na din. Kung mahimo unta na nasa katapusang bahin na mga anak na aning bulan na mga anak na Hulyo para magamit na yun ang iyahang madawat niya. Erwin Alonso, Sir Erwin Alonso, Happy Father's Day, Tatay Nilo. Alonso dihay, sorry. Erwin Alonso. Salamat sa pag-view. Okay, doon na dayo yung tubag. Anak na yun ba? Abtek kayo. Huwag naman iksuna na. Padayon ng enrollment. Ang pamagin ini, ipaklaro to ni Superintendent masibiyat niya ko ron. Maunay kong hatag answer. Sa atong Superintendent sa Deped-Zamboanga nga to ang sa tawagan enrollment pinagis sa drop box or queues. Kinautuntan nga itong mga school heads na kabisita na po sa barangay. Anyway, umanto sa barangay, magsuot lang mask. Ayaw kalimte, mag-mask, magdalag alcohol. Kung manakayan ta, mag-commute ta, masakay tag mga public utility vehicle, palihog, dalag yung alcohol, no? Ilita mo compliance. Og sa katong buros sa pangutana para sa duha ka buros. Kaniadtong Enero, Hunyo 16, nag-birthday usab ang ato ang ila na bayani sa Pilipinas. Usa sa mga national heroes. Kaniadto, tiyod yun itong atuig o panahon, nagitawag siya not 16, Hunyo 19, sorry. Hunyo 19. Nag-birthday ang ato ang long time known as national hero, Dr. Jose Rizal. Itong Hunyo 19, para ni sa Buros wala nilabot sa lechon manok. Para ni sa Buros, Tibok Molave. Ikapila na nga birthday ni Dr. Jose Rizal. Kaniyatong Hunyo 19. Inyong gyapon ang format na to, pangalan, address, edad, o ang inyong tubag. Ikapila ng edad ni Dr. Jose Protasio Mercado Rizal. Kung ingon man, maswerte ang taga-barangay Gunusan. Congratulations, Barangay Gunusan. Gunusan, Molave, Zamboanga del Sur, diin kamo ang pinakauna nga barangay na nakahatag o kompleto. Ang inyong kapitan, buutan nga kapitan. Si Kapitan Danilo Lumpayaw, dina sa Barangay Gunusan. 30 niya kaginsakpan na lumulupyo sa Barangay Gunusan. Ang makadawat, unang 30, ang makadawat. Sa gitawag na to nga, grasya ko ipaambit ko kaninyo segment corporate social responsibility sa J. Lechon Manok. Ipanagyan o ginumala ni Honorable SB member sa Molave, ako Salem J. Alipawpaw Perong Jr. Matag usa nining 30 makadapat 2 kilo nga bugas o assorted nga grocery. Attention, Barangay Gunusan. Sunod ani, i-announce na to, actual na 30 na po sa sunod ka barangay. Kaya Gunusan man matod pa ang nagpadala sa listahan sa iyang mga kaigsunan nga medyo apiki sa panginabuhian. Una, Donato Kayare.
Brando Carillo, Teresita Marbasa, Alicia Marbasa, Rugad Sordilia, Rosita Lumpayaw, Marjun Janon, Apolinario, dili ni Apolinario, Apolinario Mabili, Rosita Lumpayaw, Marjun Janon, Apolinaria Humawan, Catalina Suerte, Johnny Boy Swaner, Veronica Radaza, ang ika-12, Jeffrey Sanyel, ika-13, Ricky Sanyel, ika-14, Guillermo Sanyel, tulog ka Sanyel niyo, ika-15, Ariel Tulipas, ika-16, Gina P. Oliveros, ika-17, Genevieve Batilong, ika-18, Chiquilin Pipito, ika-19, Jaime Tives, ika-20, Margie Salunoy, ika-21, Oben Adel, ika-22, Ricky Ricarte, 23, Mary Joy Tago, ika-24, Milagrosa Pilayo, 25, Limuel Ricarte, ika-26, Lito Maglente, 27, Melissa Viligas, 28, Philly Ricarte, 29, Aiza Pipito, ika-30, Christopher Buhos, mga kapatid. Mao kadto ang taga-Gunusan, Molave, Zamboanga del Sur, nga makadawat sa 2 ka kilo nga bugas plus assorted groceries. Atod kanato sa may kabubuton sa atong sponsor, mga kapatid. Kailangan atong sponsor. Kung lami ang litsong manok ang hisgutan, diri na kita sa number 1, J. Litsong Manok. J. Litsong Manok. Sa J. Litsong Manok, matiliwan-liwan talagsaong kalami ni mapa-plain man o mapa-spicy. Siguradong imot balik-balikan. Ug dili lang kay kana, sa J. Litsong Manok usab di mo matilawan ang pinakalamig ng mga putahe. Inasal, pansit gisado, bulalo, chicken inasal, mixed veggies, fish fillet, sizzling beef, and other short orders. Ug alang sa inyong lingaw-lingaw, sa second floor, aduna sila KTV. Ang ilang small rooms tag 100 pesos per hour. Ug ang ilang big rooms tag 150 pesos ra per hour. Plus, aduna pa sila one-man band nga mulingaw kanimo og sa imong tibok pamilya. Apil pa ang tibok markada. Busa sa sunod imong pagpalit og litsong manok ug mag-dine-in ka sa imong pamilya, diri na kita sa J. Litsong Manok. J. Litsong Manok. Abregi ka sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 12 sa gabi. Dini sa ato ang J. Litsong Manok. Anani mo tang sa Mabini Street, Barangay Manuloyon, Molave, Zamboanga del Sur. Owned and managed by Hakosalem, J. Perong. J. Litsong Manok. Kalagsaong kalamis sa Litsong Manok nga inyo yung balik-balikan. Ang J. Litsong Manok kadunay main branch. Anani mo tang sa Iligan City. Uban ang Bartoldo's Grill ug Crocs Litsong Manok. Adunay takeout station sa Bonifacio, Misamis Occidental, Pagadian City. Crocs Litsong Manok sa Linamon, Lanao del Norte. Ug sa J. Litsong Manok sa Kiwalan, Iligan City. Bueno mga kapatid, mga to sponsor ang J. Litsong Manok sa ipanaghiyap ginubala ni Honorable SB Member Hakosalem J. Alipawpaw Perong Jr. Ang tanang mga winners, ang madto lamang sa buhata o sa tindahan sa J. Litsong Manok. Dahil na renovation kini mga kapatid para matulong kaninyo sa manindot o pulido mga moderno na serbisyo para sa mga suki. Dili lamang din sa Molave, kundi sa tanang lugar o mga dumuduong sa Molave. Sumala pa nila sa timplada hitupngan, sa presyo hitupngan, apan sa kalamian dili hilabwan. Mao kana mga kapatid ang J. Litsong Manok ngatod kanato sa Takna 37 minutos mo milabay ang alas 10 sa sayong kautuhon. Takna sa Deped-Zamboanga del Sur Division. Basa tag mga tubag ato ning irapo kay murag daghang nakakuha og tubag. Pwede magpaminaw di ay no, may pagpaminaw ni Dr. ato ang dentist sa Deped-Zamboanga del Sur Division, Dr. Glipa. Tinguman si Dr. Ilyurimo sina sa may Lapu-Lapu Street ug Dibog Banay. Happy Father's Day kaninyong duha ug sa tanang mga fathers sa minaw diya sa Lapu-Lapu Street ug sa Mrs. po di Dr. Ilyurimo. Kanunay ni namati nato sa tutulmanon. Dinita sa tuntubag
Mega message mga kapatid, happy Father's Day, Brad. Kisa man wala man, last 3 digits 014. Kisa ni palihog 014. Basta nag-feedback na gamay, no? Itong Then, unang tubaga. Itna, Pipito, Lapu-Lapu. Oh, nalagay Lapu-Lapu. Itna, Pipito, Lapu-Lapu, Street, Molave, Zamboanga del Sur. Maharani, Mhz, Siso 6. Napay, Siso. Okay. Berita sa Pikas Linya. Pikas Linya, mga kapatid. Idna Palahang, 25 anyos, Madasigon, Molave, Tubag, Maharani, Makaraig, Jacinto. Murapog sakto, murapog dili. Ika ni Chumar Gandaliza, Barangay Blancia, 15 years old. Akong tubag, Dr. Maharani, Makaraig, Jacinto. Duna Faith Martinez, Madasigon, 17 years old. Ano naman ka, Duna Faith? Tagat kay Wisapaw, no? Duna Faith, Maharani, Makaraig, Jacinto. From Maribes, Tizon. Nakadaog na nis Maribes og 2 kilong bukas. Ida, kasara mo daog. Sa Michael Don Pitoy, Bliss Colo Molave, walay answer. Trisita Reliera, Madasigon, Maharani, Jacinto, IDD, Siso 6. Kompleto po. Jake Darunday. Jake Darunday, 17-year-old, Maharani, Makaraig, Jacinto. Okay, wapay siguro sa lahutay. SDS, Maharani, Jacinto. Ana Joy, isa man eh. Ana Joy, Lumintad. 29 years old, Ramos Street, Molave, Zamboanga del Sur. Annalyn Damas, Blancia, Molave, Superintendent Maharani, Jacinto. Maharani, Jacinto from Jumar Ilanan, 36-year-old, Barasigon, Molave. Ana Joy Lumintad, 29 years old, Ramos Street, Molave, Zamboanga del Sur. Walay tubag. Walay tubag. Ako si Junalyn Villamor, taga Bukayan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Akong tubag, Maharani, Dr. Maharani, Makaraig, Jacinto. Chudura Carduza, Barangay Biligan, 52 years old. Akong tubag, Dr. Maharani, Makaraig, Jacinto. Si Irene Peralta, Ma'am Doktora Makaraig, Jacinto, Sudlon, Molave. Annalyn Dimas, balik na. Good morning, sir. Karon kuhaon ang premyo. Yes, unyang hapon. Unyang hapon. Unyang hapon, alas 3 sa hapon. Ngayon, katong mga taga-gunusan, anytime, basta makanaog mo Molave. Wala pa yung tubag sa itong boros. Ayaw magkaulaw mga boros at tinuod na nga premyo. Newly born babies kit. Ikan Japon sa Jill Litson Manok. Marilo Labaho, 41-year-old, Madasigon, Molave, tubag, Maharani, Makaraig, Jacinto. Good morning, sir. Karon, okay. Magdala og ID. Yes. Usa lang ka simpleng butang ato ang ipakita samtang maglimta sa atong premyo, identity sa atong pagkatao, sa atong pagkita nga kita mao ang nakadaog, mao ang identification. Kung wala kay ID, imposible po no walay ID. Ang senior citizen doon na. Imposible walay ID ang mga estudyante, imposible walay ID, walay voters ID, imposible walay sidula. Wala pa tayo boros. Wala pa tayo boros. Patalyona,
iyalas 55 less kulo. Wala may tubag. Usa man ni boros? Para sa atong mga boros. Libre nga newly born nga baby kids ang ipanghatag sa Chilitson manok. Apan murag wala tay boros. Murag walay boros nga namati na to karon. Kaya di man pwedeng mag-represent ka sa boros. Dapat ikaw yun mismo, no? Ikaw yun mismo, mga kapatid, nga boros. Isa man rin ang imbitar o paniod to. Palikog, isa rin ang imbitar paniod to. Salamat kayo, 345. Uy! Yeah? Uy! May ding bunyag, no? May bunyag dahil sa anak ni kapatid ninyo Parmisana. Oh, salamat kayo sa imbitasyon. Sila unta hatagan pa og taas nga kinabuhi o lugway sinulamat kinabuhi, balag mo og lawas. Importante ang kinabuhi. Uno, igsunan na. Pining punto karon ato ng sayran kung kinsay magpakadaog. Ato ng pilian ang pinakaswerte. Ang pinakaswerte. Sa tong pinakaswerte na to sa litson manok. Ang pinakaswerte, mga kapatid, ang pinakaswerte. Kadali lang ha. Ang pinakaswerte atong pangitaon kay siya ang pinakaswerte. Siya ang pinakaswerte yun. Kaigsunan, ang pinakaswerte, congratulations, nakadaog sa lechon manok, ang pinakauna na nakatubag. Mausi, Takna Palahang, 25 years old, Dimataling, Molave, Zamboanga del Sur. Iyang tubag, maharani, correct spelling, makaraig, correct spelling, Jacinto. Alright, usara ka po ang makadaog, mga kapatid, no? Pasensya kayo, no? Usara gyud ang makadaog. Anyway, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og hinaot punta nga lagitong grasya og diwa magauban sa tanang namati na to karon na
Ato din basahon una ni from Ma'am Silsa. Sorry, apelido ni Ma'am Silsa. Good morning, sir. Watching from Mahayag. Asa siya nga channel, ma'am? Okay. Okay, si Ma'am Silsa sa Panaga National High School. Alright, wala na. Wala na. So, hangtod na lamang. Okay, napaginuntay ni Apas, no? Ay, ay. Oh, sorry. Naagid eh, binakong walay buros. Dunay buros. Pasailuan ninyo, doon na di buros. Hapit na lintan. Duha unta ka buros, isa ra may mipakita. Ano na mitubag, Evelyn Damas, 24 years old, 3 months pregnant. Lancia Molave. Dr. Jose Rizal is 159 years old. Nakitext na ko sa akong nakitext na ko kay wala ko ilod. Okay na. Bahalag nakitext lang. Importante nga, doon na gay na text. Ang importante doon ay na text. Okay. Okay. Ang ito ang pangutana, ha? Ang tubag din ang edad. Pila na edad ni Dr. Jose Rizal kaniyatong June 19, 2020. Kuman siya matao? Of course naman. Ang nag-inusarang bros, 3 months pregnant, Evelyn Damas. Sa Barangay Blancia, iyang tubag, 159 years old si Dr. Jose Rizal. Tama. Correct. So, congratulations, ma'am Evelyn Damas, o kuhala unya mong premyo unyang alas 3 hapon sa Jelitson Manok. Or, ang taga-Gunusan, no? Taga-Gunusan Molave, nga kining first 30, atong baliko, no? First 30, ang nakadamat o 2 kilo nga bugas plus assorted grocery, kuha lamang ninyo unyang hapon or anytime, ugma o sunod adlaw. Napay ni Apas. Ay, sorry. Nahatag na akong answer from Darin, Mandawan, Mahayag. 100, sorry kayo. Masama ni si Ma'am Darin, kanang boros ni? Kung boros ni si Ma'am Darin, ay mahayag mampod. Oh, Molave sa tagaan sa tuang sponsor. Ang atuang first 30 weekly winner winners sa 2nd district Barangay Gunusan. Mo kini mosunod. Padala mo ID ha, tanang mo claim og winners ID o sidula o tanang magpamatuod nga kamo ang tag-iya mismo. Kining mosunod sa Gunusan, Donato Kayari ba ni? Kayari mo ni? Brando Carillo, Teresita Marbasa, Alicia Marbasa, Rugan Sordelia, Rosita Lumpayaw, Marjun Janon, Apolinaria Humawan, Catalina Suerte, Johnny Boy Swaner, Veronica Radaza, Jeffrey Saniel, Ricky Saniel, Guillermo Saniel, Ariel Tulipas, Genevieve Oliveros, Genevieve Batilong, Jacqueline Pepito, Jaime Tives, Margie Salunoy, Uben Adel, Ricky Ricarte, Mary Joy Tago, Milagrosa Pilayo, Limuel Ricarte, Lito Maglente, Melissa Villegas, Philly Ricarte, Aiza Pipito, and Christopher Buhos. Claim ninyo, anytime unyang hapon, sugod alas 3, hatod pa sunod simana, o sa panahon unya nga bakante mo mga kapatid. Bueno, mga kapatid, wala naman kami ibong ayong Takna sa baguban kaninyo. Hindi nga itong tulumanon.
Hangtod lamang sunod higayon sa mga Takna istasyon. Salamat kayo sa mga milili sa tuang Facebook Live. Sinapunta na katulong kami o kasayuran kaninyo. Ilabi na nga nagpadayo na itong enrollment period sa mga public o private schools. O ginapunta nakasabot o napaklaro na to ang barahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Maharani Makaraig Jacinto. Sa ngalan na lamang sa itong sponsor sa itong tulumanon, ang J. Lechon Manok, pinagin is member J. Perong, sa local government unit sa Molave sa paggamit na itong duha ka libreng takna sa itong tulumanon. Sa ngalan na lamang sa itong Schools Division Superintendent Dr. Maharani Makaraig Jacinto, sa mga kawani sa Schools Division of Zamboanga del Sur, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Judith Romaguera o Dr. Bisminda Valde. Sa hipi na to sa SGOD, Dr. Edesto F. Tardo, CID Chief, Dr. Juliet Magallanes, o ingon man sa ato ang 32 districts, public schools district supervisors. Sa ngalan na lamang sa itong General Manager, kasamtangang Municipal Mayor sa Malabuong Lungsod, ang first class municipality sa Zamboanga del Sur, Honorable Dr. Cyril Rayo Antipuesto Glepa, sa Prestige Manager, Forester Rosilo D.R. Navarro, sa ngalan usab sa tuang Technical Director John Soles sa atong partner sa Master Control si so may ngalan niya si President Duterte o ngalan ani sa tanang mga rescue officers on duty. Kinila namang inyong kapatid sa Department of Education Alagad 3 Nilo Villarubia. Mingon kaninyo agad punta imangkon ang langit tong grasya o diwa ining adlaw. Hangtod sa sunod kayo sa amang Takna istasyon. Mabuhay ang ating guro. Mabuhay ang Deped-Zamboanga del Sur Division. Mga kaigsunan, maukad to ang tulumanon. Ang Takna sa Deped-Zamboanga del Sur Division. Ang Takna sa Deped-Zamboanga del Sur Division. Tungkol ganatos maayong